Učimo se bolgarščina. Tema lekcije: spalnica. Спалня. Spalnica. Легло. Postelja. Възглавница. Blazina. Калъвка. Prevleka za blazino. Одеяло. Odeja. Чаршаф. Rjuha. Матрак. Vzmetnica. Пухена завивка. Prešita odeja. Кълъв за завивка. Prevleka za odejo. Рамка на легло. Okvir postelje. Табла. Vzglavje. Нощно шкафче. Nočna omarica. Нощна лампа. Nočna svetilka. Лампа. Svetilka. Будилник. Budilka. Гардероб. Garderobna omara. Вграден гардероб. Gradna omara. Скрин. Komoda. Чекмедже. Predal. Огледало. Ogledalo. Завеса. Zavesa. Штори. Žaluzije. Килимче. Preproga. Килим. Itison. Пантофи. Copati. Пижама. Pižama. Закачалка. Obešalnik. Кош за пране. Koš za perilo. Покривка за легло. Posteljno pregrinjalo. Нощна светлина. Nočna lučka. Скрин. Възглавница. Покривка за легло. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu?
Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.